जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू आज राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज दिन आज पंचांग संपर्क में। आज हूँ 31 मई मास बा मे मासर 31 तारिख रविवार 2026 मसीहा ओडिया ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष सौर मान वृष 17 दिन। आसतु जानिबा आज तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज हूँ पूर्णमी तिथि। पूर्णमी तिथि सूर्योदय परठार दिवा 2 घंटा 14 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। दिवा 2 घंटा 14 मिनिट परे प्रतिपद तिथि आरंभ हेबे। आज दिनर नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र सूर्योदय परठार अपराह्न 4 घंटा 12 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। अपराह्न 4 घंटा 12 मिनिट परे ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ हेबे। आसंतु जानिबा आज दिनर घातबार संपर्क में। आज मेष राशि व्यक्ति विशेषकर घातबार तेणु जो मानकर मेष राशि दिनटे जगी रखी चलिबा आवश्यक। आज पवित्र पूर्णमी तिथि होइतिबारु आज दिन में पियाज रसुण आमिष को खाद्य हिसाब से बारण करंतु। पियाज रसुण आमिष खांतु नाही। अपराह्न 2 घंटा 14 मिनिट परे पानी कखारु को वर्जन करंतु। पानी कखारु खांतु नाही। दर्शक बंधु आज आम जानिबा समस्या समाधान रे जन्म जातक रे रवि ग्रह स्थिति किपरि थिले, जन्म कुंडली रे रवि ग्रह स्थिति किपरि थिले जन व्यक्ति तार जीवन रे शुभफल प्राप्ति करि थाए बा जीव जगत उपरे समग्र सृष्टि उपरे प्राणी जगत उपरे जीव जगत उपरे रविंकर कौन भूमिका रही बा रवि ग्रहंकर प्रमुखता कौन रही भूमिका। जन्म जातक बा जन्म कुंडली रे जेतबेले आमे ग्रह गणना करिथाउ सेतबेले ग्रहराज होचंती स्वयं सूर्यनारायण बा रवि। सूर्यंक ठारू ही बाकी अन्य ग्रहमानकर उत्पत्ति होईछि बा सूर्यंक ठारू आमे कहिबा सौरमंडलर प्रथम केंद्र बा सेंटर रहिचंती सूर्य रवि। रवि होचंती समग्र जगतर प्राणी जगतर बा समग्र जगत पाई विश्व पाई से होचंती आत्मकारक ग्रह। ज्योतिष शास्त्र मध्य रवि ग्रह को यथेष्ट गुरुत्व दि जाइए, प्राधान्य दि जाइए। कौन पाई ना रवि होचंती आत्मकारक। आत्मा बोली कहले गोटे व्यक्तिर आत्मा जेमती गोटे शरीर रे आपणकर शरीर को शिव बोली कहा जाए एवं सी अर्थ हूँ आत्मा। जो आत्मार निर्गत होता है मतलब आत्मा चली जाए, प्राण पलि जाए, प्राण बड़ू प्राणवायु उड़ी जाए से आम शिवर शव हो जाऊ। तेणु सकल प्राणी शक्तिर प्राणी जगतर आधार होचंती रवि बा सूर्य। बिना सूर्य रे संरचना बा सृष्टि रचना होची असंभव। सूर्यंक सकल शक्तिर आधार सूर्य उदय हेले प्राणी जगत तार दिन दैनंदिन कार्यक्रम आरंभ करिथाय। पक्षीटीए हो, पशुटीए हो, मनीष हो, वृक्ष लता तरु तृण सूर्यंकर आगमन को अपेक्षा करिथांती एवं जेतले सूर्य अस्त हो जाइथांती से सबकिछि अंधार हो जाए बा सृष्टि अंधार हो जाए। तेणु सूर्यंक ठारू तेज नहीं वृक्ष खाद्य प्रस्तुत करिथाय, वृक्ष बढ़ी थाए एवं वृक्षर खाद्य को बा फल फूल को नहीं आम बंची थाउ। समग्र संसार सूर्य को नहीं चली थाए। से भली जन्म जातक बा ज्योतिष चक्र बा ज्योतिष जातक ज्योतिषीय मतरे आमे सूर्य को आत्मकारक कही था। जेहेतु से आत्मा से होचंती प्राण, सकल शक्तिर प्राण, सकल शक्तिर आधार एवं सूर्य होचंती जातक पितृकारक। पितृकारक एभली कहगला जेभली पिताटीए तार संतान मानकर जत्न नहीं थाए। संतान मानकर खाद्य पेय पानीय ठार आरंभ करी दिनचर्या ठू आरंभ करी संतान माने केमिति आगको बढ़िबे, से माने जीवन युद्ध केमिति आगको अग्रसर हेबे, निजे केमिति निज गोड़े छिड़ा हेबे, ये कथा जमी प्रत्येक संतान दायित्व पिताटीए नहीं थाए बा परिवार संपूर्ण दायित्व पिताटीए नहीं थाए। से सूर्य होचंती आमर पिता पितृस्वरूप। तेणु सूर्य को पिता बोली चिंता कर। सूर्य होचंती पितृकारक। जदि जन्म जातक रवि बा सूर्य राहु सहित युक्त हो जाती, राहु द्वारा सूर्य ग्रहित होता, राहु युक्त हेले सूर्य ग्रहित होता। जदि सूर्य ग्रहित होता राहु युक्त हो सूर्य तुला राशि निचस्थ अवस्था थांती। सूर्यंकर शत्रु होचंती शत्रु ग्रह जो देखा ताले शनि शुक्र। जदि सूर्य शनि द्वारा दृष्टिप्राप्त होता, शुक्र द्वारा शुक्र युक्त होता बा आपणकर सूर्यंक प्रति बा रविंक प्रति राहु युक्त होता, रवि और राहु दृष्टि थाए। ए परिस्थिति रे रवि जातक निष्प्रभ बा बल दुर्बलहीन होता। जदि जातक रवि
मेष राशि उच्चस्थ थांती जदि जातक रवि मंगल सहित युक्त होता जदि जन्मकुंडली रवि गुरु बा रवि बृहस्पति एकत्र थांती जदि जातक रवि एवं बुध भल स्थित थी बुधादित्य जोग सृष्टि करें व्यक्ति विशेष जीवन में अशेष ख्याति जश प्रतिष्ठा प्राप्ति करि जो मानक जन्म जातक रवि गुरु सहित युक्त होता गुरु दृष्टि थांती रवि उच्च थांती रवि स्वराशि सिंह राशि रही था रवि मित्र राशि अर्थात मेष मिथुन कर्कट सिंह कन्या किंबा धनु बा मीनरे थांती एपरि स्थिति रे व्यक्ति विशेष पिता मध्य तांको बापा मध्य ख्याति संपन्न होता तांकर पितृकूल जो कहा जाए तांकर कूल बा वंश ये मध्य ख्याति संपन्न होता है बा व्यक्तिर पिता से जातकर पिता बहुत बलशाली होता बा धनशाली वित्तशाली क्षमताशाली प्रतिपत्तशाली होता मात्र से रवि जदि शनि सहित युक्त होता बा शनि दृष्टि थांती राहु युक्त होता राहु दृष्टि थांती तुलार 10 डिग्री मध्य रवि नीच होता ताहले अशुभ फल प्रदान होता है पितांकर मध्य समस्या देखा था पितृंकर किसी स्वास्थ्यगत समस्या विशेषकर कार्डियोलोजी बा हार्टर कारक हृदयर कारक ग्रह रवि एवं ब्रेन कारक ग्रह रवि होइतिबार मानसिक एवं आपनकर हृदयगत किसी समस्या देखा दी थाए जदि रवि मंगल युक्त होता बा रविंकर आपणकर दशम मंगल थांती बा मंगलर चतुर्थ स्थान ठारे रवि थांती मित्रगृहस्थ उभय होता ताले सरकारी कर्म व्यक्ति विशेष प्राप्ति करिथाए बा गवर्नमेंट जॉब पाई थाए अनेक व्यक्ति विशेष प्रश्न पचारती सार आम भाग्य कौन सरकारी चाकरी बा गवर्नमेंट जॉब अच्छी कि तार मूल तत्व को देखा पड़ो रवि रवि होचंती सरकारी तंत्रर शासन कल को प्रतिनिधित्व करुवा ग्रह तेणु जदि आपणकर प्रशासनिक ग्रह होचंती रवि जदि जनक जातक रवि मेषरे बृहस्पति दृष्टि मंगल युक्त हो रही था किंबा मेषरे मंगल युक्त आपणकर सिंहरे मंगल युक्त हो गुरु दृष्टि रही था बृहस्पति दृष्टि रही था धनुराशि मंगल युक्त हो गुरु दृष्टि गुरु सहित युक्त हो रही था ए परिस्थिति रे व्यक्ति विशेष 100% 100% प्रशासनिक विभाग रे अर्थात आपणकर प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रे कार्य करि थाए ओएस आईएएस भली उच्च पदपदवी बा आईपीएस भली उच्च पदपदवी मध्य प्राप्ति करि थाए रवि मंगलकर जुक्ति बा रवि ठारू मंगल दशम रे रहिबा ये अत्यंत जोगकारक होइथाए एपरिक रवि मंगल परस्पर ठारू नवम पंचम होइथिले मध्य यथेष्ट सफलता मिलता है धरतु मंगल रही आपणकर मेषरे रवि रही सिंहरे बा रवि रही आपणकर धनुरे मंगल रही मेषरे बा अल्टरनेट करवा मंगल रही धनुरे रवि रही सिंहरे बा मेषरे एपरि स्थिति रे व्यक्ति विशेष सरकारी कर्म बा गवर्नमेंट जॉब 100% प्राप्ति करिथाए बाकी ग्रह मानक देखा पड़ता है जेभली मंगलंकर स्थिति कारण रवि मंगल उभय होचंती गवर्नमेंट जॉब बा प्रशासनिक ग्रहर कारकत्व ग्रह बा आपणकर गवर्नमेंट जॉबर कारकत्व ग्रह तेणु रवि मंगल स्थिति जहाँतक भल थे विशेषकर रविंकर प्रथमे 1 नंबर रवि स्थिति भल थे जड़े गवर्नमेंट जॉब पाई थाए शास्त्र सुंदर कथा कहुई तुलायम दशम अंशे जदि पंकज बोधिनी सहस्रे राज जोगेण भंग माह पराशर तुलार 10 डिग्री मध्य रवि होचंती संपूर्ण नीच बा संपूर्ण अस्त तांकर सत्ता हरई थांती रवि तेणु महर्षि पराशर कहते तुलार 10 डिग्री मध्य जदि रवि थांती 10 डिग्री मध्य जदि विदिन 10 डिग्री तुलारे थांती लिब्रारे थांती ताले रवि संपूर्ण निस्तेज होई थांती रविंकर रत्न होची माणिक्य माणिक्य बा आमे ताको कहिता रुबी जदि आपणक जन्म जातक रे आपणकर लग्न मेष लग्न आपणकर लग्न मिथुन लग्न आपणकर लग्न कर्कट लग्न आपण मानकर लग्न सिंह लग्न आपण मानकर कन्या लग्न आपण मानकर बिछा लग्न आपणकर धनु लग्न एवं मीन लग्न आपणको पाई रवि होचंती अत्यंत जोगकारक ग्रह जदि एई लग्न रे आपण माने जन्म ग्रहण करिसंती मात्र रवि पाप घरे जेभली आपणकर शत्रु राशि रे अर्थात वृषरे अर्थात तुलारे अर्थात मकरे अर्थात कुंभरे राहु शनि एमान सहित युक्त बा दृष्ट ही थांती बा तुलारे नीच ही थांती एपरि स्थिति रे रविंकर रत्न होची माणिक्य बा रुबी ताको आपण माने धारण करंतु डाहाण हाथ अनामिका अंगुठे राइट हैंड रिंग फिंगर सुना मुदिरे किंबा ब्रोंज बा पंचधातु आपण ताको धारण करंतु सुनिश्चित शुभफल प्राप्ति करिवे
रवि जदि जातक दुर्बल अच्छा रविंकर दशा चली पितांकर किसी कष्ट हो पितृ कष्ट हो पैतृक संपत्ति को नहीं जदि किसी बद चली ताले रेगुलार आपण सूर्योदय पूर्वर आपण उठा शज्या त्याग करने को चेष्टा करूँ सूर्य को लाइट्रे बा सनलाइट्रे कौन खरारे आपण चलाबुला करूँ याद्वारा आपणकर मानसिक स्थिति विकास हो कर्मक्षेत्र में विकास हो एवं ता सहित आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा मिल एवं पैतृक संपत्ति को नहीं जी विवाद थाए ता दूरीभूत हो प्रत्येक दिन स्नान कर्म समापन पर गोटे तंबा ढाल जल एवं सामान्य गुड़ खंड को भल भाव खंड गुड़ को मिश्रित करी गुड़ मिश्रित जल को रवि को बा सूर्य नारायण को अर्पण करंतु देखिए आपण जीवन में जेते कष्ट दुख दारिद्रता थिबो ताहा दूरीभूत हो आमे संसार रे जीवंत भगवान रूप में सूर्य और चंद्र को दर्शन करिथाउ आपण जदि देखिए स्व शरीर में बा जीवंत अवस्था आम सूर्य को दर्शन करूँ प्रत्येक दिन तेणु रविवार दिन सात्विक भोजन ग्रहण करूँ रविवार केबे हेले मध्य लाइफ रे आमिष खातु ना विभिन्न धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र कथा को आप मानतु आपड़ देखिए जिते भी आपंकर ऋण अच्छी आप लोन रे करज रे बुड़िक रही आर्थिक समस्या देखा दूची आप केवल रविवार दिन देखते सात्विक भोजन ग्रहण करूँ याद्वारा आपण जीवन में रोग दुख दारिद्रता संपूर्ण दूरीभूत हो तेणु आपण मैंने जानिले रवि ग्रहंकर जीवजगत एवं आम जन्म जातक उपर कौन भूमिका रही एवं रवि ग्रहंकर जदि दुर्बलता रही रवि ग्रह जदि जातक दुर्बल अच्छा ताहले कौन प्रतिकार करवा जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत आजिर दिनटी आपण मानक पई किपरि बीतिबो से संपर्क आलोचना करिबा सर्वप्रथमे मेष राशि कर्मक्षेत्र जो बाधा द्वंद्व दे आपण गति करुथिले सेथुर आपण को मुक्ति मिलिबो आज दिन में आपण को जो पूर्वर जो थकावट थिला परिश्रम थिला सेथुर आपण रिलैक्स मिलिबो आपण टिके विश्राम पाइबे पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो तेबे दाम्पत्य जीवन में साधारण कथा को नहीं किसी मतभेद देखा दे पारे आपणकर सरलतार अन्य मान सुजोग नहीं पारती तेणु अन्य मान को आज दिन में विशेषकर साहाय्य करिया पूर्वर भावी चिंती बुझी विचारी आप साहाय्य करंतु नचेत आप पश्चाताप करि पारंती पारिवारिक जीवन में किसी समस्या थिले तार दूरीकरण पाई दिनटे आप लाल खईर हलदी रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु अधिक शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 1 को व्यवहार करंतु जेतेबेले आप घर दूरयात्रा करुचंती यात्रा समय रे भगवान आपण हनुमान को दर्शन करंतु हनुमान को शरीर रे हनुमान को सिंदूर सहित किसी राशि तेल लागिक आप दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेबो वृष राशि कर्मक्षेत्र आपण पई शुभप्रद रहिबो विभिन्न दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण आप लाभवान हो पारे कौन से पुरातन मित्र बंधु बा कौन सी बापहर लोकों सहित बा ससुरहर लोकों सहित आपणकर साक्षात हो पारे आज दिन में आपण हजि जाइथिबा द्रव्यर संधान पाइबे कौन से गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र बा डॉक्यूमेंट को हजाइथिले बा कौन सी सुवर्ण आदि मूल्य द्रव्य धातु आपण हजाइथिले तार संधान पाई परिबे संतान को कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे पति पत्नी मध्य भल बुझाणा रहिबो जहाँ भी समस्या पूर्व रही से समस्यार खंडन हो अधिक शुभफल प्राप्ति पाई दिनटे धला गोलापी एवं कमला यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु शुभफल प्राप्ति पाई नंबर 6 को व्यवहार करंतु जेतेबेले आपण घर दूरयात्रा करुचंती यात्रा समय रे आपण किछि दही खाई दूरयात्रा करंतु जहाँ भी रिष्ट रही खंडित हेबो मिथुन राशि बुद्धिमता बल चतुरता बल प्रत्येक कार्य को वास्तव रूपरेख दे पारे पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो पूर्वर जो मानसिक अशांति थिला ता दूरीभूत हेबो कौन से मातृस्थानीय व्यक्ति माँ माउसी पिउसी मातृस्थानीय व्यक्ति बड़ भौणी एमान ठारू किछि साहाय्य सहयोग प्राप्ति करेंगे
ଭାତୃହେତୁକ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧିତ ବା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଭୋଜି ଭାତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ମତଭେଦ ମତାନ୍ତର ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କର ମନ ନେଇ ଚଳିବେ। ତଥାପି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ମଝିରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଦିନଟିରେ ଚିଡ଼ି ପାରନ୍ତି ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଧଳା ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 2କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବା ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅଗରବତୀ ବା ଧୂପକାଠି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପରଠାରୁ ବା ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥମାନ କରିବେ। ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ଆଗଭର ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ନେତୃତ୍ୱ ମନା ସ୍ୱଭାବ ରହିବେ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ, ଖଇର ଏବଂ ହଳଦୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦିନଟିରେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ବୀମା, ଫାଇନାନ୍ସ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି କ୍ରୟ ପାଇଁ ବା କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ବା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଖଇର ଏବଂ କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ବା ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବା ଆମେ ଅଗୁରୁ କହିପାରିବା, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଅଗୁରୁ ଅର୍ପଣ କରି ବା କର୍ପୂର ଆଳତି କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି କଟିବ। ତୁଳାରାଶି।
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦିନଟି ଆଜି ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ବା ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଉପୁଜିପାରେ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଦିନଟିଏ ଚଳନ୍ତୁ। ଏପରିକି ଯାନବାହନ ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ବା ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣ ଧଳା, ସବୁଜ, କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ବା ଶସ୍ୟ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଏପରିକି ଗୋମାତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଗାଈକୁ ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ କିଛି ଶାଗ ବିଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇ କୃତ୍ୟାର୍ଥ ମନେ କରିବେ। ଘରେ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ପୁଅ ଝିଅ ଥିଲେ ବା ନିଜର ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ଥିଲେ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଙ୍ଗଳିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ଭୋଜି ଭାତ କିମ୍ବା ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ହଳଦୀ, କମଳା ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା ବା ପରିବାର ସହିତ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି। ସଭା ସମିତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯୋଜନା ଆଜି ଦିନରେ କରିପାରନ୍ତି। ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ଉପହାର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ସୁନେଲି, ଲାଲ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭତା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ 5 ଗୋଟି ବା 7 ଗୋଟି ଅତି କମ୍ରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ ଦିନଟି ଜାଣିବା। ମକର ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ କେତେ କଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କହି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏବଂ କମଳା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ 9 ଗୋଟି ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ତିକ୍ତତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ଅର୍ଥ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ।
କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବା ପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6 ଏବଂ 8 ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କାଳି ଗାଈକୁ କିଛି ଘାସ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ବା ଟାଉନ୍ ଜାଗାରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘାସ ନ ମିଳିଲେ 20 ଟଙ୍କାର ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି କିଛି ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ରିଷ୍ଟ ରହିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ କିଛିଟା କଳହ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନରେ କେଶର ମିଶାଇ ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ତାକୁ ଘରି କପାଳରେ ତିଳକ କରି ବା ଗଳାରେ ବେକରେ ସାମାନ୍ୟ ଟପାଟେ ଲଗାଇ ତିଳକ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେଉ। ଦିନଟି ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭଲରେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କଟୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି କଟିବ 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କେଉଁ ରାଶିରେ ରହିବ ସମସ୍ୟା ଆଉ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ? କେମିତି ରହିବ ମେଷଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଫଳ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2026 ଭାଗ୍ୟଫଳ। 2026 ମସିହାର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।